এটা দেখুন মজুর পুছ ডিজাইনটি মজুর পুছ আছে बहुत यूनिक डिजाइन टे ब्राउन कलर ऊपर बनेगी ब्राउन और बॉर्डर ग्रीन बनेगी এটা হল বডি সারা এমসি আসব এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এই শাড়ি এটা ব্লাউজ পিস भी ଅଛି এই শাড়ি को কিଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେଇଠୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଆଉ ଡିଟେଲ୍ ପାଇଯିବେ ନା କି यार प्राइस सब डिटेल आपको पूरा दि जाइए जड़े चाहिए आपको कंटाक्ट न करी भी किणी दे पार हाँ हाँ ठीक अच्छे आप डायरेक्ट बुणाकार ना निजे माने यहाँ मैंने जी आप देखते सब आप निजे बुझे